أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أمبي أو بلا جلنفو أمبي الله تنبا بركة بي ألمسي أنكلا ذكر الله حزب دائم ذكر الله ni an sigili an ga jalsa kene ka min be wele ko ala don jalsa al jalsatul irfaniya nga temu kerengerelende bambolo bi ka wala wala temu min layni ma chama la kununi temu min layni ma chama la kununi temu be munka o de ye jamakulu ye munun bu yere dambe kata ko kamiti uka kuma kono tuma dawla uba fogo mandinkaw nubi kuma ubuka kuma useme kata ko ambemaw wati labayna ambal mamso do bola abara dambe kata ni tabulema aye kuma do foka nyeshi mali dongli dala baflama ku tubila ka keslamawi kata hejila ayu la gushi la goshili kono ay fen chamon fo ka nyashi islamiyama la karili buluma o ko fa nana bo akoko nyingali dama ba le bulu ka ke mali don bagawla ay don bagado ta atoma ko wali ma don bagaw o nyingali nunu o dode ko ni islamiya e chenyi ko dugukolo kan ko adama don ye ma miliyari adama don yi ma miliyari tandi dugukolo kambi ko meni islamo jati ko islamo be miliyar fladima kuna sura ala ko yi chenyi ko chuko jumana miliyar chama shegin to be islamo ye ulubi dine woro wali makafiru do abe fega mufo ko walima sebe shitane katema ala kandia ni jamakulu do ingacha katema islamo ka oyuga kilna doyi ubeka munga kamro hakli yelma aflana tugni ako ko eski ala bin nennike ko allah taala nennike qur'ane ko ko tabati ada sura ko nenni ba ko ame question nunu fo ka klaka a développer kana ka jira fe munu fe min ba ko no jabi min bala ka wala wala mako wi o tamanu ko ala ko qur'ane ko no ko mami ya le dia abo kanda mami ya dia abo tunu ko silamo ka ala de be ka mautunu ka kila ku kanda ko kleni ya bimi kala de te danfen bentigiwa ko munabe do kanda ka do tunu be fondo no ko shubuhatu galomi nani cien bolino joro munun bi nu be siga shin oma mumini ka limaniya ka siga do alaibulo boko fatugni akuku kaburu nyangata ko dalu jimebe ola qur'ane kono abolo la ko kullu harabimi kabi sanfede wa abe dugumati nunu na nyongona chama aye nunu fu aka kuma kono nga ubi tomi yere la no ye kamiti ye mundi nu uba wala uba fo kan bemo de kamitui an bemo koro jumei an bokuru uba fo ko kamitu kumbe Egypte di kamitism ku ka tabia ubuna ne hakilna dowye miye ulu yere sagona hakilina wi nga kamiti yere jumei nga kamiti yere jumei Egyptien nabi fama ko misra toko min be misra la naka koroni toko be o de misra Egypte la nga Egypte kelen de be wele tuguni ko kamiti de bilawale Egypte jamana toko de kunye ko kamiti jamana de undi ya da uyere la dina kunte kelen kamiti fene abor Egyptien ko kandila akora jume ko al ardu sauda'u la terre noire dukulu fima
dugukolo finman kɔrɔ ye jumɛn ye fɔlɔ Égypte ye u ye nin yɔrɔ in wele dugukolo finman sabula dugukolo parti wɛrɛ tun bɛ yen o tun ye bilenman ye a bɛ fɔ o ma ko cɛncɛnma yɔrɔ o tun b'o wele ko déchrite o kɔrɔ ye ko dugukolo bilenman dugukolo finman laɲini ye jumɛn ye parce que Égypte dugukolo ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ye sɛnɛkɛyɔrɔ don n'a fɔra ko dugukolo finman laɲini ye a dugukolo bɔgɔ in i b'a fɔ nɔgɔ bɛ dugukolo min na sɛnɛ ka ɲi a la mɔgɔ minnu bɛ histoire kalan fleuve ba min bɛ Égypte n'u b'a wele ko Nil o bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'o o ka tɛmɛ sira in ni ji kun commencera ka ja o yɔrɔ ninnu dugukolo bɛɛ bɛ kɛ finmanw de ye Égyptiens ka wele ko Kamiti o daminɛna ni Jésus bange ka kɔn Jésus bangeli ɲɛ ni san 600 ye dɔw ko san 1000 a bɛ san 1000 bɔ nka Égypte civilisation t'i wele ko Kamiti Égypte civilisation tɔgɔ ye jumɛn ye Badari bɛn kelen n'o kan n'i ye u ka kitabu dɔ bɛ yen a sɛbɛnna u b'a wele ko Badarin civilisation a sɛbɛnna 1928 ni n'a ye recherche k'a kan a bɛ taa sɔrɔ o de bɛ wele ko Égypte ka civilisation kɔrɔ n bɛ fɛ ka Kamiti ye fɛn min ye olu bɛ ka min fɔ ani Kamiti tɛ kelen dɛ Kamiti tun tɛ diinɛ Kamiti tun ye jamana tɔgɔ de Égypte tɔgɔw ka ca Maharusa tun bɛ yen Kamiti tun bɛ yen Kipti tun bɛ yen awa tuguni Égypte bɛ yen Misiri bɛ yen nin bɛɛ ye Égypte kelen tɔgɔ de n'aw ye jateminɛ kɛ Kipti min fɔla Alakira yɛrɛ furumuso dɔ tun bɛ yen u tun b'a wele ko Mariatul Kiptiya parce que Égyptien kun don kira denkɛ Ibrahima ba o tun tɔgɔ ye Mariatul Kiptiya Égypte tɔgɔ kɔrɔw de don ani an ka farafiya tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɔgɔw k'o faamu ni ko e bɛ taa sira min kan k'o ye Kamiti ye ka tila k'i yɛrɛ wele ko Mandenkaw a bɛ n'a fɔ i y'i bɔkolo kɛ bɔkolo fu ye quoi a bɛ n'a fɔ e y'i bɛnbaw lagosi k'u kɛ fɛn dɔnbaliw ye parce que e olu ka civilisation to yen ka t'i gulon Égypte maakɔrɔw ka civilisation de la ka tila tuguni k'a fɔ k'i bɛ o danbe kana i bɛnbaw ma n'o ye Manden walima l'empire du Ghana an bɛnbaw anw kan k'an yɛrɛ danbe ka taa jɔnniw ma an ka fɛn kɔrɔw la o de ye Manden walima empire du Ghana nka o ni Kamiti tɛ ɲɔgɔn ye sira la fiyewu maa si t'u la min bɛ se ka dalilu kelen d'i ma ko civilisation min tun bɛ l'empire du Ghana kɔnɔ walima empire du Manden kɔnɔ k'a bɔra Kamiti yɛrɛ civilisation tɛ yen quoi a laada tun tɛ yen laada min tun bɛ yen a bɛ wele ko Badari o de ye Égypte laada ye nka Kamiti Égyptiens de y'a wele u yɛrɛ la nka Yahudiyaw ni Américains ni Français ka janfa mun commencera ka na san joli u bɛ tɔgɔ falen na ka ɲɛsin silamɛya ma silamɛya kɛlɛli bolo ma san joli u bɛ tɔgɔ falen na ka ɲɛsin farafinna ma walasa farafinna bɛ se ka a danbe lagosi ka gulo wali danbew la i bɛ ɲininkali kɛ ko Kamiti n'u ko Kamitisme i bɛ ɲininkali kɛ ka a séjour sigilen bɛ min a bɛ f'i ye ko Amérique ani France jɔnniw de nana ka n'u sen da farafinna yɛrɛ ka ɲɛtaga kan Américains ni Français ninnu nana colonisation na anw fɛ farafinna yan a sen fɛ mɔgɔ minnu b'a kalama u ye maa miliyɔn hakɛ min minɛ an bɛnbaw la n b'a fɔ cogo di an bɛnbaw ka taa n'a ye a maa miliyɔn hakɛ a bɛ taa maa miliyɔn 10 na u taara n'u ye mun kama ka yala n'u ye k'u feere u ye mun kɛ tuguni maa miliyɔn 100 maa miliyɔn 1 ani 80,000 k'olu fili kɔgɔji kɔnɔ u ka banbaw n'u ka requins ka dumuni kama Français ni Américains y'o kɛ an bɛnbaw la yan u nalen colonisation waati a ye taa recherche kɛ u bɛ ka Manden min fɔ n'u b'a fɔ ko Mandenkaw a ye ɲininkali kɛ ko Manden civilisation tun bɛ hakilina jumɛn kan a tun bɛ hakilina jumɛn kan san'an ka don yɛrɛ
mais c'est ngana kamitima ntena bo temu kono me kila ka demandé ka wala wala like ala kamiti mungumbe Egypte nabe wala ko Egypte ku koro Egypte wati koro baw kudama ul misriyin ulude ma folo folo wi munun ko la ilaha illa allah du ko be Egypte ma koro munun be wala ko kamitu ulude mo folo folo wi munun ko la ilaha illa allah ko bato ma fuiti tienga funa kira allah Egypte folo folo kumbe ala kilibantiya de kan akunti ala chama bato kan fifiu itaye Égyptien doni baka bashiti mimini sabati nga jamana o jamana Égyptien dugu korobadi dugu mino abe depuis Jésus ma bangani san batan obina fo bi san batan anifla Égypte be suru yawla no e kamiti abe suru yawla abe depuis lawale ala kilibantiya de kumbe boli chama boto kunteyi nga uku civilisation mungu mu feyi hakilla nyumam baw de kumbula marachugula Égyptien wera fene uku te jate mo jemawe uti jate mo fi mawe ubi Afrique de kono mais o korate ko farafindu parce que na farako farafin bébé be surusu be ke Afrique nga africain beti farafin fo mo ko fam na farako ngara Afrique doro o korate ko farafindu la na foroka kera farafina Mali walima farafin dugunununa abe jatega ke farafin nga arabu jamana joli de be Afrique kono Égypte bola Maroc bola Algérie bola Tunisie bola Libye bola nunum beye arab jamana odi be Afrique de kono Égypte lada ode kunye la ilaha illa allah nye kemiti korofawi akora ko dugolo fima nga penser bado bi uba wele ko Cheikh Anta Diop uba aleta ale de kun wulila wati de la ka recherche bake ka farafian valeur fo ale de ka layinu kono ale nana korodo di kimitima abufu ma kunga ide bisiga soro toko kono chugudi ngani toko koroti kili dugolo fima ale ko ko afoko farafin ga dugolo ani dugolo fimanti kili kimiti Égypte toko dodi kimiti te dine kimiti ti traboloyi Égypte toko de kimiti depuis lawale a toko etuni Égypte a toko etuni Misra a toko etuni Maharousa boko fam adelu bambulu me kitabu do toko di awma wonya bene kitabu ina nya ko faradi ibsega camera gira ala ni Égypte masache folo folo di asigile me chugudi ma bi selini position mi asigile meni udi kitabu ya to jume ko kudama ul misriyin awwalul muwahhidin ko misra ma folo folo kulu de ma folo folo munungo alay kelenye flanantala kitabu fle akofara fle abuta recherche kaka abi internetuka abi fambe o ko jume ko kimitu de ma folo folo ye munungo ko alay kelenye flanante ala kitabu to sebaba to reflenia bobo le kon Nadimu Yassar Égypte savant badidu docteur du kitabu sabenen ko fe ukulala ka débat ka kitabu ka Égypte teresola kitabu nga soro ka bo ka jira ka fo Égypte kunyi ala kelibantia jamanai aka kitabu do refle o nyebala Égyptien on sabene mo ngumbu fe kuma wele ko hiéroglyphia ulu ka sebeli be keni dessin di kononi o be lettre do ko fo kalamani o be lettre awunya tala tamashe nunu de kunyu ka lettre wi akeleme ka kitabu sebe ne kitabu o kofara de ni Égyptien nga savant ba dia sebe awunya be muso siglena duwawu kechugo de la aya sebe ko ni ngoro de ni sebe ni ngoro de ko Hanaf o kuray sira min jengeni be anyeshini be ala kilibantia doronima wafugo Hanifa alaje Hanaf hunafa'u aw yaku awwalul hunafa almisriyun alqudama awwalul hunafa kum misra ma folo folo diye mogo wiye munu yu jenge kabo dine kolombe ma kanyishi ala kilibantia est-ce que afam yala
ay kimiti kɔrɔ fama aw bɛ taa dugukolo fan bɛɛ ni kumakan in dalilu si tɛ sɔrɔ min bɛ se ka wuli kimiti kan min don u y'a sɛbɛn kan min na o de ye hiéroglyphe ye pour que k'a walawala hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ ko in kɔnɔ cogoya min na égyptiens kɛlen bɛ k'a sɛbɛn depuis waati jan ko k'a f'u denw ye ko alimu awladakum a y'aw denw ladɔnniya k'a fɔ misra al qadima Égypte kɔrɔlen n'a bɛ wele kimiti ko masakɛ 561 de y'a mara min ye misra ka halala ye o kɔfɛ tuguni ko masakɛ 81 minnu bɛ wele ko pharaon minnu tɛ misrakaw ye n'u bɛ wele ko haksosiyaw parce que mɔgɔ caman bɛ ka ko ninnu ɲagami ɲɔgɔn na Égypte marala masakɛ minnu fɛ ni égyptiens yɛrɛ de olu bɛ yen nka jamana minnu fangatigi minnu fana kun nana bin Égypte kan romains kun binna ka waati dɔ la u y'a mara byzantiens binna ka waati dɔ la u y'a mara masakɛ minnu tɛmɛna masakɛ 561 k'o tun ye misraka ye masakɛ 81 o ye pharaon masakɛw ye bon pour que k'a faamu ninnu bɛ ka min fɔ ko ala kelebantiya k'u t'an bɛnbaw ka ko ye tiɲɛ t'a kɔnɔ an yɛrɛ minnu ye maliyɛnw ye maliyɛn kɔrɔ o kɔrɔ ye mandenkaw n'i y'an ka fɔlɔmɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko mali manden de don manden de fɔli yɛlɛmana kɛ mali manden malidenw kana kɛ mali ye k'a surunya o manden fana bɔra magandenw de la magan o ye jumɛn ye an ka bɛnbaw ye min fɔ k'o ye marakakan de ye l'empire di Ghana kɔnɔ masakɛ minnu tun bɛ yen magan bɛ da olu de kan magan karisa masakɛ karisa faama karisa magan de ye masakɛ ye comme l'empire di Ghana de tun ka mara bi fan bɛɛ kan hali l'empire Manding o y'a sɔrɔ empire Manding ma sigi mais u tun bɛ empire di Ghana ka mara kɔnɔ waati bɛɛ u ka masakɛ bɛ yen dɛ mais u bɛɛ ka masakɛba de tun ye l'empire di Ghana masakɛba ye o kɛra sababu ye masaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u tun bɛ maganda bɛɛ kan aw y'a ye tubabuw ye janfa min kɛ k'an bɛnbaw ka tariku tunu k'an bila an k'an bɛnbaw la gosi ka tariku dɔ sɛbɛn ko Wagadugu ka tila k'an ka acteurs bila tuguni ka film tourner k'a fɔ an ye ko an ka maakɔrɔ ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ la k'u ka bin npogotigini cɛɲuman ka dugu kɔnɔ u tilala k'a film tourner k'a kɛ siya yatabari ka tila k'a bɔ Mali télé la bɛɛ bɛ k'a lajɛ ka sɔrɔ a histoire tɛ yen k'a fɔ ko an mamacɛ minnu tun bɛ yen ko san o san k'u tun bɛ muso di saraka la ko ja tun tɛ di saraka la ko dɔnnibaa ninnu tun bɛ taa bin u kan k'u tun bɛ jinɛ de sɔn k'a fɔ k'u b'a di jinɛ ma ko ja k'u tun bɛ taa bin a kan ka tila tuguni k'an ka cɛtiribɔlaw bila ka o tourner mun nana n'a ye tubabu o tubabu kelenw de bɛ tuguni ka tɔn dɔ sigi ka kimiti ko ka essayer k'a yɛlɛma u bɛ se ka farafinya minɛ an na cogo min na k'u ka hakilinaw don a kɔnɔ a erreurs bɛ kɛ Amérique ni Faransi de aw bɛ minnu y'a kɔnɔ tan nin bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu yɛrɛ tɛ u bɔkolo dɔn quoi u b'u yɛrɛ wele ko mandenkaw manden bɛ ka ninnu danga don o don e k'e ye mandenka ye e ka civilisation o de bɛ wele ko kurukanfuga tɔn sigi min kɛla Sunjata bɛ sigi fanga la don min na u ye tɔn min sigi o de bɛ wele ko kurukanfuga sariya minnu tala k'a bila o sariya bɛ ta don min sariya yɛrɛ tala bolibato kɛlɛli de kan mais mɔgɔw t'a kalama kurukanfuga bɛ sigi don min n bɛ kuma surunya walasa mɔgɔw k'a faamu hakilinaba saba bɛ yen a tali bɔra olu kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye masakɛ yɛrɛ sigili ye ka masakɛ kelen ka sigi manden bɛɛ kunna o de ye Sunjata ye Sunjata min filɛ nin ye arabuw b'a wele de ko waramasa n'u y'a tɔgɔ fɔra u bɛ wara d'a kan n'u bɛ Mali histoire fɔ u b'a wele de ko Malikul Asad o kɔrɔ ye ko waramasa masakɛ min kun wara kɔnɔ a ka cɛfarinya ale nana ni u ye hakilina min sigi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dugukolo kan mara ani kutu ɲɔgɔn tala ani ɲɔgɔn ladon ani basigi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ
aw bi pan ni kunna cogodi égyptien ga la daw kabita aw noro ola égypte yera to kimiti kabita wara dambe katawma est ce que ni haklima bare est ce que i bemauti danganina mande tombe sigi domino ya alla dawi aya soro sunjata ni soso de keleke soso de kime wele ko bolisono mande nguti wele ko bolison jamana soso de kime wele ko bolisono o de kama sumanguru ale ka ko bek ni boliku da ni shuya ko doni tiki ku ka kuma surunya sunjata keleka se soro akana bolila mande sharia be sigi domi ka sunjata sigi sunjata ye sumanguru denge de kunye sumanguru ka kelebolo nyemoko yi awo de yele kan fen do kan boli afaka boli fen fe be ko besiri ka daka yele kan fen kan kanana ye jamabala kanajo aklela ka mufai aku karsa na so la boli nunu bi se kula afu yo ki bone sunjata bulu ifa aka marakeya ay mautonyo abina mauka ayanga jamana chi na so la bulu bi se kula afuye uka ebone sunjata bulu uko fo ye buli mbejini mande ton a sharia chamambi abora islamaya kuno ni rojme sabla empire di Ghana mi no e ambemo ye islamaya sharia de kime ulubulo do ba wele ko empire di Ghana islamique o bi sor kuno ebe siga i tama wara ka tabiya nyini chugudi ali boliso mimbe no be ka dame kata Egypte ka lada kuntewo masachi chama Egypte samba chama di ko yelema la kono bulu ko masala kana kono di ni ma wara wi kana Egypte kono fe wara sonu bafo Ramses de ka wati pharaon ka wati ni bulu ko nana ku chama nana ka fo sangulo ya dama alai dukulo ya dama alai ali masachere ukume ala ya wuli ala kafuk ala bi fembela o hakilna nunu kumbeyi nga kumbeyi wati nabillahi Musa chila kata Egypte nga chila kata pharaon de kele parce que analembeni hakilna juguye ka égyptien blaka jaguya ka kila tuguni ka bani Israël mungumbeyi kulu yele makaka ka jonyi ka soro Egypte histoire kono wati jauna a premier ministre kunye alaka nabi nyuma de no nabi Yusufi nu ba wele ko Egypte mogoba Misra mogoba kimiti mogoba anga famu kimiti u égyptien nabi nyuma kumbe nabi Idris ala nabi Idris ale chilai menani kumai uko ka fo adunni aya langel adunni o égyptien wera ka kumai ka foko Egypte kumbe ala kilimpe batoli de kan wati jauna awa Egypte kun dalemen nabi nyuma ma nyuma wala nabi Yusuf temanay Idris kumbe Egypte yera doni chamambora Egypte ka srafe o ko fatuni Ibrahim ay musami furuna be wala ko Hajara o kunye kimitidi égyptien ne ko égyptien ne be ko kimitu ale bona de kara arabuyi sisa aw be kele la ka we kimiti ko arabian mun na ka be ko kele ka soro kimiti were de arabu bona de kimiti arabu ba Hajara alek ni Misra ka de kimiti de ko nabillahi Ibrahima musuflana no dingara Ismailai ni tra Egypte ngai sora kalo ba fiye ka foko e Misra ka kuno kore jimi kimiti kundo nabillahi Musa bangala Egypte jamana ka Haruna fena kumbe ka kila ka kore ka kenda bi nyuma yi farauna era muso kunye ala kilibanti bagadi ni na nyuna chama ni yahudiya odi nalembe kani tointa ka yelema ka jaguya ka kefendo mama bi yerema kibi farafinya korodo ibi mandin korodo eti songi yere dambe kata wali bema umakwa maminti munuti bema uye ubina fo kimiti ni mandin bina fo sangolo ni dugolo ti nyongo israla fendo yere bi Egypte yere kono de fima kun jona mandido membi pa okuna fima yere ki dambe yere dambe kata kimiti ma i nalo nenu kwa i bangala manu kwa
i bɛ k'i faw la gosi i bɛ k'i baw la gosi i bɛ k'i mamacɛw bɛɛ de la gosi et puis i bɛ k'i dɛmɛ ka taa ma ni sira ye min ye faransi ka ko labɛnnen ani amérique minnu nana ka na an ka farafinna ci